Women's Volleyball dayon diri sa Cantabaco, Toledo City. Team Langtad Naga versus Team Campo 8. Team Langtad Naga, sila si Joycel, Sally, Kathleen, o Joycel. Og sa team diri sa Campo 8 sila si Sonia, Jira, Kisi og si Chinchin. La. Kuara giap sana. Kuha pa Joycel. Bun ang Kisi, Chinchin. Wa kabot. 2-0 na 2-0. 2-0 pabor sa team Langtad Naga atong women's volleyball dayon game 1 mga kaibigan. Best of 3 ni atong labanan ha. Kuha pa Chinchin. Kisi, may pabuto. Answered by Kathleen. Inside. 3-0. Labaw ang City of Naga. Si Kaloy o si Aileen? Kaloy niya Aileen. Sa tulain sa itong Kathleen? Wala. Kaloy og sa Aileen. Kasi Aileen na po. Kanangga. Thank 4-0. Aileen. 4-0 na atong skora sa atong game 1 ha. Sa atong bakbakan women's volleyball dayon. Servisyo Joycel. Kisi, Globo. Gipika ni Sally. Answered by Sonia. Tuara. Inside kayo ang tira ni Aileen. Sa itong ping. Aileen no. 5-0 na. Servisyo Joycel. Chinchin. Lagi ka out ni Chinchin. Out ball. 6-0. Gisiruhan ang team Campo 8 sa atong game 1 ha. Hoy, di ibadayan atong bakbakan kung wala si Luis Alabe, Randy Larita. Okay ni ato ang double bakbakan diri sa Cantabaco, Toledo City. Sponsored niya nila ni SK Consilor Angel Saiki Alabe, si Randy Menyosa Larita. And then sa Pitik Partner Promotion. Organization na to si Boss Jordan na Alporque. Patihan lang natin, abos kasagingan. Ono size. Kini Servisyo Sonia para dos. Ono size sa to skora labaw ang team Langtad Naga. Sally, Jira, gilapdusan gitamparos ni Sally. Joycel. Out ball. Servisyo Sally. Pika ni Sonia, grabe ang Sonia, gikamang ni Sonia rin. Wah, kadaggan si Sonia. City. Ono in favor of team Langtad Naga sa atong game 1 sa atong women's volleyball dayon. Diri sa Cantabaco, Toledo City. Servisyo Sally. Sonia, bagsikang Sonia. La, nagpinuspusay si Sonia og si Sally. La, Chinchin. Grabe, good item delivered by Sonia. Nako. Ono City kaibigan natong skora. Ono City in favor of team Langtad Naga. Servisyo sa team Campo 8. Servisyo Kisi. Butang sa kanto. I-out ang bola. Side out. Bola sa team Langtad Naga. Servisyo Kaloy again. After ni Grabe Sonia. Kisi-kisi ang depensa ni Aileen. Bunal. Ono City lang yapon na itong score. Bola sa team Campo 8. Servisyo Chinchin. Sally to Chinchin. Joycel. Gipika ni Joycel. Kuha pa. Pika ang Kaloy. Pokot. Napokot ang Maral. 2 City na. 5-point lead na lang sa team Langtad Naga sa itong game 1 ha. Servisyo lang gyapon ni Chinchin. La. Kisi. Out.
out ball. Do City atong score. Bola sa team Langtad Naga. Service Aileen. Kisi. Tukaloy. Overhead. Gihatag. Pika na sang Kisi. Sali to the rescue. Pasok na pasok. 8-2 na 8-2. 8-2. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. 8-2 ang atong skor ha. Joycel. Joycel! Ah, grabe pa ng paros Joycel. Oy. Grabe yun. 2-9 ha. 2-9. Pito. 7 points ha. Lead by team, 7-point lead sa team Langtad Naga. Good item. Delivered by Sonia. Kilang. Maybe dosa. Ang player is Ator. Servisyo sa Campo 8. Sonia. Servisyo Jira. Gipikang Kaloy. Masilan. Aileen. Wala ka bikil. Kuha pa Sonia. Lagi patay ni Sonia. Jira. Ay, pasok. Butas ang depensa sa team Langtad Naga. 3-9 na. 3-9. Here comes Jira. Para 4. Oh, Joycel. Overhead shot. Answered by Kisi. Kaloy. Awa na yari si Sonia. Giga pinatanaw pa. Mura lagwa ka. Mura lagwa oh. Pinakalasan ng bunal. Servisyo Joycel. Abana. Para Jis na ni. La, nag-ilog si Sally o si Joycel. Chin. Sally. Kuha pa Jira. Muna lang Kaloy. Answer by Kisi. Ala, Kisi again. Magibuyo ka Joycel. Nako, ang lakas ng tira. Lupit ng tira ni Joycel. Ano? G-Strace na kaibigan. G-Strace na. Woo! Kini, para 11 na ni. Okay. 11, 3. For the win na ang team Langtad Naga ha. For the win na. Para daw sa game 1 ang team Langtad Naga. Servisyo Joycel. Para Kisi. May pusing, may pabuto. Answered by Aileen. Sonia. May bobo. Lucky Kisi and Sonia combination. Gipon at pang Chin. Sali to the rescue. May daw sa game 1 ang team Langtad Naga mga kaibigan. Natangin ninyo ang atong game to sa atong women's volleyball dayon.